Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Amtorman yani ataman nisba laulati چی حق چی در معمولا بیان بود. ایا دی برعکس په سوال واگوانن که اتامانی که اولاد نسبت لچی دی بانی مهربانی بیان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حق ولده على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه كتابه ويزوجه إذا بلغه. سؤال چاسونجو ngane yaranga derin sakpi umuman sorenduget frunika atanami haqchi yodzere. Amma baraks bu ayani atana amika fruni haqchi yota medzar bana kasal molendu yang nangi Rasul Khuda sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiaqpus kasal moled atana amika fruni haq sumyot haq tik zarbana من حق ولدي على والده ثلاثة يحسن اسمه کوئی من تخصبو لخمو تقبض بو چیک ويعلمه الكتابة ودنا قرآن تلاوات بات بو قرآني تعليم تامات بو نسمرسي ويزوجه إذا بلغه نامسان دي ميجيوت كون دي فرون بالغ ثن منا اتنا ميكا حقيوت چي باید بکوئی ازدواج باسته بخصون باید باوین. چند عزیزان محترم میران انگا پیغمبر دی کسال پیکنر تخفشد اتنا اميكا فرون حق سوميتين سوك اول پسون غني ارانگا مين تخصبو لخمو تق باید بو يوم نيجان يرد داريل تاز دس نارك من تخس نيجان يرد ليخمو تخصيز إن نارك من تخس بو قصوك من تخشي تقبرغوس آيا من تخس ليخمو تشين دارين أنا يران التاز دس نارك سفارش باسون سد أي ما معصومينس غاسو تشيلا أولا تشيكس كز دس نارك من تخس تقبل بو مستحبين ومن تخص بوسان ليخمو من تخشي تغزري دو چين در بنا كسل ملد أي مي معصومين من تخشيك پیغمبر من تخشي تقبط بو دو إن ليخمو من تخص أولاد كلها. اب عزيزان محترم غانا يريل تارغوس غانا يريل معاشرين ونيانو غانا يرانا داري دنيا تيان تهم مشد غانا يريل فرون لا آيا ليخمو من تخص كن تغندوغا غانا يرانا دتسيكي أي مي معصومينس بيان بسونستان لحمو من تخصون بنجتان باقي من تخصون أي ما معصومين پیغمبران كوني من تخصون لحمو إنزس دارين غاني يران ثم مچد غاني يري زمان بيانو غاني يري معاشرانو فرون من تخصون قسم نقسمي من تخصون تخصي داري دنيا تيانو ورزش انگار إنك تو دي ورزش पे بخن पे من تخص تخصي يا قسم نقسم غلابنا من دخنا أدون من تخص كن تخصي أيا دون لق من إنسوغا يانغاني أري أي ماي معصومين من تخص كن پیغمبران من تخص كن لق من إنسوغ أما دونغاني أري داري جامعان كلها كم ستورن شندوك شان عزيزان محترم كن نانا يرس تزس نارك واقعا غاسو چگلا خداوند متعال فيقبس أولاد چك شزده بنا نانی عریف رزده اولاد کنچین خدای نعمت این خدای برکت این خدا لا شکرانه نعمت بارگوش از این دیکن نانی عرس شکرانه نعمت پچین اولی کفرون لا خلیخمو من تاس بتقبل پوین ایمای معصومین من تاس کن پیغمبران من تاس کن حسن حسین محمد علی فاطمه نانی عرانگا ما ماموید دو دکسن نانی عری برعکس عزیزان محترم واقعا غنا يرانا كسال بولندوك دي پیغمبر فيق خود پیغمبر فيق پس كسال بولندوك غاسو چگلا بوچهج بي كل اسكس يوت نريك خداز كل اولاد بوچهج بي كل شزده بس يوت اما دي بوچهون نسو چگل من تخلا
پیغمبر nga پیغمبری می تقص po taqsimit zasnarik پیغمبری fiqpos kasal malenuk de afrad po de atana amaus ngika jifa basin yani ngika gorgyal basin çan azizan muhtaram waqan ngani riftar gos dare معمولك من ay may معصومين min taskun frun la takpat po پیغمبر min taskun frun min taksla takpat po ngani yarang barakat yot waqan ngani eri fruni umuriyan barakat yot fruni salamatiyan barakat yot waqan imam Musa Kazim fiqpos kasal nugasu chigin nanga awlad katiyot kwe awlad kun la ay may معصومين ya پیغمبری min taskatu taqsiyot zasnarik de fruni feres leksine barakat ma mangmoyot zed wa ham de na feresan barakat yot na balah yon jasmen na gasu chigla maris qasun naqasum maris kunishityanuna hifz lushazin وهمچنین فرول سندنا این فرولی که بلاه چیون مشیتیانونا مریضون مشیتیانونا دونگان ما ده اسم شریف پولیخ مویت باد با فرز کون چیز از این حبس لوش از این دو چیک نیستی سنگان ایران چین در بنا پیغمبری فیقپوس کسل مند و یعلمه الکتابه تعلیم تون کتاب که مراد پوچین گان ایران در قرآن شریف این عزیزان محترم واقعا غنی ارتاز دسنارک آیا درین غنی اری معاشریان درست این غنی ارا تعلیم زریوت گسوک تعلیم زرنا اما دی تعلیم کن یمبو غنی اری قرآن تعلیم سا قولات کن دکبت بو ضروری این چان غنی اری دام اپیانو غنی اری معاشریانو دونی کا کمران شنیوت دونی کا اهمیت بو کم تنگینیوت درز اسنار قرآن درس لتنمت پاو لیکسن کم اهمیت اما ین دنیا تعلیمی مینگنا دون مینگنا اهمیت پو همو درست این اهمیت پو تنمر گوشز این در زمانی دنیا تعلیمی مینگنا دون یمبو قرآن تعلیم تامت پسند ضروری این هم دنیا تکف سن فایده این هم قیامت لسن فایده این هم فرونی سن فرز فایده این هم اتنا امی فرسان چوچین هم دنیا هم قیامت نه فایده این دونی مینگان یارسی بار گوشازین اهمیت تامر گوشازین دو چیک سومر سچین پیغمبر فیقپوس کسال مد و یزوجو اذا بلغا دی فرونی بخستون بار گوشازین نام تاک دی فرون دن بالغ سونزرسا دی وقت بیانو فرونی ازدواج بس کوی کنتی ازدواج بس تمایت پاد پو دو اتن امریکا ضروری این واقعا در التوس که بالغ کرگل چد فرون ازدواج مبا کسل ملن احادیث کنن خدا نخز گا فرون چی کا اولاد چی کا بومو چی بوسه چی کا کوئی بخستون باید پی ٹیمپ لپسیود دے اتنا اماولا بخستون باید پی گنجائش آیود پی نیایود مال آیود اما غفلت بس دکسه دے اولاد دے بوسه یا دے بومه بخستون مبا دکسه خدا نخسته دے بوسه که یا دے بومه کا گناه کا تو سرزد سونزس نارک دے گناه پا اتنا امیجنگ میں انوک تنظره غنیرا روایت یوسیوت چان غنیرس اهمیت تنمر گوشازین اولاد کنی مینگنا غنیرس ازدواج مینگنا تعلیمی مینگنا کوئے اسم شریف لیخمو کن غنیرس انتخاب مینگنا و همچنین غنیری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقپس یا حدیث شریف چانو کسل ملندوک ین حق چیودتنا امیکا چی وأكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فرون لا إكرام بس احترام بس فرون نكا رحم بس واقعا درستغين فرون لا نغا عزت بس كون احترام بس وكون كا رحم بات بو أتانا فرون فرس ضروري إن ودون يان كسال مرد وأحسنوا آدابهم كون آداب إحسان بس صب كون آداب صب واقعا در آداب نا اخلاق صاحب چسوی که این اتن امی لغاید نگا اتن امبولوش از این گگر کتو آدن اما بد اخلاق سونسه فرون لکتو بد اخلاق لفظ نرک جامعان و بد اخلاق چجازین نی اولی که فرون اتن امیشی تیود اتن امس اخلاق پول یک مول صبر گوش از این واقعا در انسان لا اتن عمل ساسپت پی دی اخلاق با آداب و معاشرین لوش از این کلا وسوق چجاز این
دتسي كي خو چاو چانا سان دان نسان خو اتنا مستان سوت بي اخلاقنا آداب پول سبسکان پوگان ما کو اتلوش از این چمی سون کو جوان سون کو اتلوش از این کو انسانیت چجز این اگر کتو دی آداب نه اخلاق پوگتو ملسا بد اخلاقی تو سونزس نارک جامعان کو چجز این بد اخلاقی چجز این اما دی گناه پونا دی دنا پو اتنا می که یون چس این چان عزیزان کن واقعا ngane eres ngane eri jamian bu nere thong machde frun sunse bahal lata nu chonchik ishtibain frun sunse waqt pen atan amas ngam bu jogzariyod adab sabina akhlaq sabina amma gabna ko bahal sunse bad akhlaqi sunsiyot pen ngifru bad akhlaqi sunsu suin taqsirin atana mi taqsirin ni awalika atana mas lordun sakpa ko zasnarik akhlaq na adab na tabaliq sakpa ko sabat po atana mika zarurin shan azizan kun ngane ras khudai ke nsul khudai parwardigar ngane yari aulad kun aulad salih chi sunse ودت से कि ngane res tarbiyat tang se khung insan insaniyat chi sunse det se ki peygambari دستور حسابی کمین کن لخمم کن مین تخت سے وکون لا قرآن تعلیم تنگ سے وکون بالغ شنا کون ازدواج بس تنگ سے کون ارگون تھن چک سے وکون صحیح تربیت سن سے دی جامعانو کو غنیری زندگی بعد پی توفیق سن شزرے غنیر سال برگوش زین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.